Hi mga sangkay, adi na kami ha, Bana Hills. Kitaan niyo mo sa'yo. Masakay kami hit cable car. It's my wise first international travel. Siyempre, ang mga Pilipino, kailangan muna mag-toilet before anything else. Bana Hills. So far, diri sugad kapasok. Dito ubos adroy, pastilan kainit. May ingay, no? Yan. Haluag. Jadi ane kita ira CR. Mau say didi. Yun. Fensha, Bana Hills. Sun World, Bana Hill. So dito Hanoi, Sapa, may dagihap Sun World. Siguro dako tiyang company, I don't know. Kung ano tiyak kwento. Basta may dagihap dito Sun World. Tapos, nababatian niyo. Tapos din diha Bana Hill, Sun World gihap. Maganda. Hindi na kita tirak. May comfort room, kita niyo. Mahusay, di ba? Tika di kala CR, pero postura, bagat like a palace. Ayan, no? Ang ganda. Mapapatagalog ka di ay. Let's see. Kita ang tatira CR kung ano postura. Hello, ma'am. Boy. May pa-lantern. And look at the mirror. Boy. Tapos damot mga rooms. Say hi! Maihian na ako ha, didala ka. Hi. Hi, God. Okay. We're having lunch na. Hala, birthday yan na ni Ma'am Nini. Ano ito, mag-istorya kami ni Sir Teddy. Okay. Masakay na kami cable car. Ma'am Leslie. Yes, we're about to alight the Sun World Banana Hills cable car. We're getting on. Okay, next one. Okay. Kita. Opo. Hey, Ma'am Sally. Madam Sally. Mami Nini, come here. Mami Nini, nahulong. Ang kikinul ba ako? Kanirin ko nabayaan ni Ma'am Sally. Where is Madam Sally? Kain na. Ato. Other side? Basta yung check nga adhera. Ato sira manawan. Okay. Niyan. Agi, electric fan please. Palantaran niyo. Where is the? Adhera kayo na. Nabutod na kita sa piso. See, I got it. Anay. Sige, get. You got a gat? Yeah. Magvi-video kami niyan. Baga maglaro lamragay. Ano? Yes. How many minutes? Ambot. Oh, guys. Oh! It's makaradlog, but it's okay. Ayaw, ganito, sir. Hello, we are here.
Okay. Dati pa ubos man na ito. No, let's not think about it. Yes. Let's enjoy. Yay, yay! Video ka man day ano. Oo. We are here. Nag-cable car kita, but not that dukoan. Baka nataas ang nga. Not that high, di Kaya ba? minute ko ang pinagtako dito. Kumusta, Ma'am Lenny? Scared. Oh, actually, I'm not scared. Happy? I feel so excited. Homeless! Yes, I'm okay. Look at me. I am trying to Balance. to balance. Ma'am Teresa, Yes. kumusta? I'm afraid, a little bit afraid. Okay. Sir Uchoy, Okay ako. Sir Guardian Dodo. angels, Okay ako. please. ikaw ma'am? I'm also okay. Okay, we're enjoying. Yeah. Tika di na kami hakuan. Margie, wala pa ni kuan. Nadiri, ma'am. We're in Great at Bana Hills. Okay! Wow, that was great. Tika di na kami hanula-tula. Don't you her voice. Per nula-tula. Shout out to you. Di kami yan na uho. Didala kam ha, masaka kami. Sure na lang. We are here in Bana Hills, Kamay man lang itong pasahero. Vietnam. Danang? Diyo makong pamalantok. Ay, masaka pa tayo. Kita ani yung taas. Adi na kami upper nula-tula. Grabe talaga. Very, very, Wow, taas oh. Pwede rin na kita nabati. Nafi-feel mo na? Ako na talinga. Damo. big, I see. Overlooking the Vietnam na Nice kaayo. Magpasuntan yan dito. Magpasun kita. Oo, di ba nagtitlis ka mo? Japan? parang diri pa rin sini. Hong Kong kami nagkalala sa kayo. Japan? Anatong Japan? First time ko dito. Nagtawi yung Switzerland? Okay. Iba adto kay kuan man adto. Oo pa man ano po sa Switzerland, mga balay, pero hindi oh. Nga green. Ayaw ka mo pag-ikan yung dili maupay kaya nagkalayo ko. Ayaw mo, that is why be very careful. Nakalive ako, please. Having a live Hello, we're live at SMR Gihap. Uy, naglalaban tam live. So, adi na, harani na kami hakuan. Ay, di na ka nalilitok-tok ng bundok ka ba? Bana Hills. Bana Hills. Kataas ko na nabukid, ano? Ay, kataas. May yellow, may Ay, orange. natas dito to may Europe. SMR. taas ini. Pinakataas. Taas ini kay nasa siya. Nasa So, gadi ni Hasapa, di ba? When we go down, we still go by cable car or the other way? Ato da na yellow, ma'am. Going down. At yellow going down. Kaya ano na steady hira dida? Ano ka empty man? Or, wala ito yan na hira Going down na nagpirig? ito. Muda-muan ni duro kay dito sa Kaya kapapasok. Uy, wala naman lang yung hangin. Mainit. dito gina-adjust Ay, kay natural, oh. Open, oh. Uy, ano, open man makukuha. Open. Ay, Ilan open na mag-open diri yung man. ay bawal. Wag kang kahoy. Oh, adi man may bintana ngayon. Diri ya nakakunit paso. Hataas pa ito. 10,000. Adin. Pero kay nagkuan man Europe. dito. An cable bagay magtadong man lagi man kasi para sini. Okay, napapakalas man niya. Baga na, Nating Taas na katabi to. hindi na kaging couple ba? Ano? Mas grabe ni kontra Oo. Switzerland. Iba ini nga ka. Kasakas yung cable. Yan, 10,000. Kaya makunin ito yung pinakamataas. Sunod ani ba? Hala, tumat usmi. Tumat Pilipinas. Where? In the Facebook? Ay, ba't kayo naglibot? Oh, pagkabot ka ito rito, murad na. Damo. Ano? So ano? Damo, water cable car ato sa upat. Aw, kada nga yan pagsuga dito, amo nagmukuha niya. Kataas. Ito, doon ngayon magtibot. Nakaka-capture. May ada. Kuang tayo. Tidak laka. Ito, okay ito. Nakapicture.
Pinakahoy. Banana! Okay. Grabe taas eh. Pinakahoy. Hindi ko lang nakatapture ko no. Sige, takwan. Kataas talaga. As in, kita niyo. Kita niyo. Nakikita na bugos nga Vietnam. Oh. Na-skip? Nice. Kumusta kayo? We're okay. We're okay and very okay. Nakakabungol na ano. Tuman. Oo, nakikita na bugos na Vietnam. Masata kasi ni kontra sa paano ma'am? Ito po nili highest, ang longest na highest na The highest and Ito naman ang kamot. Ayan, kamot. Ito man na bridge. bridge. Kini nga natatadong. Dito. Kini nga natatadong. Asiya. Ito man. Ang kamot. Ipag-construct ni ano. Grabe ang hira ko ang good talaga. Ang Vietnam ko ang good talaga hira. Nagko ang good boom talaga hira. Pero malita Pilipinas na left behind. Imbis nga hiraan mas pobre aton before. Kita ira po ano ang gitukuran ng mga speed. Kumusta Pilipinas kung mahal, Ma'am Leslie? Adi pa. And then I'm trying to. It's overwhelming. It's amazing, really. I can't really express how to describe these beautiful sceneries here at Bana Hills. Okay, good to vlogger. Gina-upload ko na ba yung kagabi na't pangaon? Din. Oo. Dito, Dito noodle, oo. Grabe ba nga. Nanamugin ka, nanonood sila sa Pero ini 15 minutes. Hindi, lang ako ini 15 minutes. Taksipon yung hita ko. Ano, malingkudan na ako. Malapit na. Ito na yung kamot. Ito ng kamot. Hold ka po. Ito na lang, sarang ni salamat. Okay, we're here. Kitaan niyo kung gaano kataas. Malingkod ako. Thank you, Lord. Early, we're ready. Early, yes. Laos kita. Oo, dagmit giha pa dataw os. Oo, kayo ko, nga yung munong. Tana. Let's go. Fast. Fast. Yay! We're here. Balik mga cable car. Going up. Ito naman na era Little Europe. Let's go! Nagpo-photoshoot pa at mga seniors. Pero kita, masaka na kita. Medyo maubay na din it weather, matugnaway na dito ubos ay mainit talaga.
Sabana Hills, Hata Asindoro. Siring pa ni Ma'am Teresa. 10 pesos na lat pasahe ti kadiha langit. Ay kamo hiton. Okay. Damong tao. At the end of the bridge, just go ahead. And then I show you the way to the flower garden. Okay? If anyone lost, come back here. If anyone lost, or you want to come back here earlier, we meet here in front of the Starbucks over there. See? Starbucks over there. If anyone lost, we meet at the Starbucks there. 115. 115. Yeah, 115 there. And after that, we meet here, we go to have lunch. Okay? Here. Okay, let's go to the bridge now. Okay, here is the entrance. Oh my. Pagkadaghan sa tao. Yeah. Okay, Oh, I like the river. Check your time. It's not a bit. It's crowded talaga. Difficult to crowded here. Yeah. Let's have a group photo here. At the end. At the end daw, ma'am. At the end po. Not here, huh? Okay. At the end. At the end, at the end. Let's go. Let's go. Forward, forward. Who's its phone? No, that's mine. Okay, okay. Sir, excuse me. Hala, makit kita kamot kit. Naka-live ka? Pre-signal? Naka-video lang ako, ma'am? Wala the signal? Damo tao. Ay, usa lang ay duha lang nga kamot. Golden Bridge at to eh. Oo. Waray signal video sending pa. Didala ka ma-picture la kami ha. Kadamot tao eh. Diri man ngayon tara diri. So that's the Golden Bridge. And damot tao. That's the Golden Bridge. Sorry. Damot na hilalapid ng mga nawong. Okay. So that's the Golden Bridge.
Paghilig, sugad. Okay. Bili na lang. Dik nakaka-explain kung mapaso or matugnaw. Kanya-kanyang posing. Kay, nako, mainit. Ay, daghan ang tao. May ganun. Có rồi coi em ơi. Sorry to you. Đâu mẹ đâu. Okay. Sorry. Naka-live ka, ma'am? Kami đây. Naka-live ka? Ôi niya. Okay. Kadamot tao, guys. Ato ngayon dito, tiya. Ano? Ay, ambot. Look how high. Kataas, eh. मेरी गर्दन नहीं घूमी Ma'am Les, pag TikTok kita. Diri ka mo? Kuan. Mambit dali ka di. Happy kami? Oo. Diri ko ni Margie kay Backward. Magti-TikTok kita, ma'am. Disog. masayo ka ha. Nasugan, ma'am, ha? Pak. Sugad, okay? Diri ka, sige ma'am, diri ka. Kikita lang nga tulo. Kikita nga upat, diri ka. Pag-practice kita. Na diri ma'am, kikita lang nga tulo. Game. Go. But ngayon, Ma'am Leslie. Ito na ano doday. Dapat braso. Mercedes nakikita na liwat. Wait. Hawak Position. position na sugad. Nanay. Kita nga ito camera. Nauri, anay. Okay, nag-modeling na kami. Nag-model na kami, Didi. ओ पटेल ए पटेल हटनो चालनो That's Bana Hill. Oh my. So that's the spot. Okay, tika din na kami hit flower garden. Didi hit ira bagat Europe style ng mga buildings. Kitaon natin mahusay didi. Pero you know, I feel tired. Kay mapaso. Pagabagay at Disneyland. Kita ni. Oh, gelato! There's a gelato. Oh, may gelato. Gelato over here. Nice. Live ka, ma'am? No. No. Gelato. Sunudan na kita oh, kaya adiya. Waray, ma'am. Dirik natutuhay. Follow.
Follow. Double time. Toilet, eh. Closed, ah. Mga down na ada kami. Ano? Flower garden. Faster, faster kuno, faster. Low battery. I will just wait for my seniors, okay? Adi. Okay. We're here na at the flower garden. Let's go. Mom, tara. Didi. Ay, sorry. Didi kita gilid. Wow. Kanay sa flower. Hindi naman yun yung nakuha. Na ano? Hindi naman yun yung ako naman. Ready? Tara, Didi, Ma'am Sally. Nice. Didi, Ma'am. Dahan-dahan lang. Hinay.